Green ball. Ayan na. Number 23. Bigay sa gitna. Binaba. Bikot. Number 4. Bigay number 23. Oh! Cha-cha double catch. Sobrang mali. Number 11. Number 11. Number 11. Binigay kay number 10. Nasusunod na number 23. Eh, si Bobelga. Bobelga na ba madali? Bobelga! Oh! Number 10. Number 10. Wala ka rin. Bobelga ka rin. Binoma. Umigutin ka. Wala ka rin. Wala ka rin. Okay. Number 17. Number 17. Number 17. Kaya-diretso. Oh! Natapa na mundo. Kaya number 4. Number 4. Ano yun? Oo. Same ball tayo. Tayo ready? 1 minute na lang. Ayun 9 seconds. Nice one! Bakit ka? May number 23. Kairo to, Kairo. Oy! Number 10. Sige, number 0. Pumula 3. Wala. Number 4. Number 4, first personal foul. 13 foul. First red, wala. Pangalawa, basket yan. 48.9 seconds. Kaya number 07. Number 07, bigay kay Bobelga. Number 23, bigay sa ilalim. Number 4, stop. Basket yan. By number 4, easy 2 point. 26 seconds. Number 17. Number 17. Number 17, kaya-diretso. Oy! Pinasa. 10 seconds yata. Wow, go Raj! Raj! 9 seconds. 9 seconds. Bolyas, ang ganda pasa namin! Napatid dyan yun na. Point na sa akin. Magpuputuilin pala yung... Last, number 7. Next game natin, Dumotage versus Top Shop. Mag-ready na kayo. Ano ba sa dito? Guanyada sa Otokaligan versus Sanitizer. Ano to? Skip off ring nyo daw. Ayun. Next game, mag-ready na po kayo. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Oh! Shoes on the line. Shoes on the line. Pre, ayusin mo yung hyperdunk mo. Ayan na po. Nagdadating na po sila. Ayan na. Ayan na si number 17. Number 17. Nagahal na kamukha. Bigay sa... Oy! Oy! Hindi ka. Wala dress! Wala! Okay. Oy! Pushing pa. Number 12. Diba? 28 pala. Number 28. Hadukan pa. Kaya na si number 7. Number 7. The Birdman. Number 7. Tumulasak. Please, open dulo. Kay Bobelga. Number 23. Bumulites. Wala. Oy! May pushing foul. Number 17. Pushing foul. Number 17. Second personal foul. Second team foul. Basta yan? Basket yan! Pangalang tira? Number 3? Number 3. Pangalang tira? Basket pa niya. Ayan na. Hoy! Hoy! Number 3! Hoy! Wow! Oo. Number 13. Black foul. Ito pala best friend ko eh. Number 13.
Number 28, second personal foul. Third team foul. And number 7, the Birdman, di Boyas, di sige na 2 na 3. Tapos, ako number 3. Hinali pa, may foul. Number 17 na naman, holding foul. Number 17 ang 6, third personal foul. Warning for penalty. Baka ang gusto. Tumira. Wala pa rin. Panaran! May napasok. Ayan na, si number 3. Bigay kay number 3. Oy! Munti ka! Sama na number 3. Oy! Ayan na. Ayan na. Kaya sasabihin mo muna 3. Wala. Number 3. Oy! Tayo ba? Number 3. Number 3. Ayan na. Kumapit ka tayo. Ayan na. Ayan na. Bumabay ka. Oh! May pala naman. Si number 17 na naman. Number 17. Warning for celebration. Substitution number 17 out. Number 11. Pasok. Substitution net. Pasok. Oy. Nag-cheering ko si squad pa doon ha. Second net. Wala. Nawali. Yan, number 12. Uy, wala ko tira 3. Wala 3. Wala. Nawali. Laki na. Wala pa rin. Nawali. Bolas. Kasi bolas. Tantang na. Tantang na. Ang ganda pa kayo natin pinapigil na yan. Wala. Kaya naman yun. Yan. Uy, nasusunod na naman yung Birdman. Si Birdman. Birdman. Tara-diretso number 7. Napakaganda naman nun. Easy support by number 7. Thank you! The Birdman Anderson. Agad ito ah! Uy! Nakakaganda naman nun. Wala ka rin. Oy! Eh, boy! Eh na! Eh na! Ito ako nagatas. Uy! Wala! Same ball. Same ball tayo. Substitution rep. Substitution. Number? Number? Sino pa ba tawag doon? Ayun na, lumabas na sa number 13. Sige, ako na lang. Ayun na! Bunga na 3! Wala! Okay, number 11. Ayun na, sa number 11. Number 11. Number 11. Number 11. Sige, sisita. Bili number 11. Number 11. Bunga na 3! Balls! Yan sa number 12. Ikaw madali. Ikaw madali. Ikaw madali. Tatarik yan. Tinira. Tapos. May foul. Number 29, substitution rep. Sige, pasok na kayo doon. Penalty na tayo rep. 2 shots. First set, basket yan. Time remaining 6 minutes and 34 seconds. Official score, 23-54. Sa buwan lang po, kalamangan ng berde. Konti lang yan. Oy! 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 Black ball tayo. Ayan na. Ayan sa number 3. Number 3. Number 3. Number 3. Number 3. Yung sa gitna. Umis ba? Wala. Nawali. Number 12. May foul. Ay, hindi. Wala ka na. Green ball. Number 2. Number 2. Pinigil number 3. Number 3. Number 3. Pinigil number 4. Miss pa. Wala. Nawali. Number 0. Oy, double. Black ball. And number 3. Number 3. Number 3. Number 9. Number 0 pa rin. Number 3. Wait. Beto. Wala. Number 12. Si number 6 kasama dali. Wala. O number 4.
Number 4, wala rin. Gomez! Number 32. Number 4 pa rin. Oy, may foul na naman. Sina? Grabe, ang dilim ah. Number 0. Number 0, second personal foul, penalty. Pag basket idol po ka lang. Wala. Oh, substitution rep. Substitution. Number 12 out. Number 11, pasok. Okay, rep. Cycle na. Ayan na. Ayan na, kulog. Uy, umamasa pa. Ayan na, nagmamadali. Nagmamadali. Uy, lakas. Number 12. Malaki, isitupon. 4 minutes and 53 seconds. Idol, upo ka lang idol. Hindi mo kita dito. Oy! Yun. Substitution rep. Technical. Technical foul, number 29. Goroy! Gusto na, tinanggal na yan. Basket yan. Second hand, guy bounce. Basket yan. Yun, no? Naulan. Ayan, last ball position. Number 22. Uy, si Isa, umaambon. Spot. Wala. Nani? Number 4. Number 4. Number 4. Ay! Nilabas na. Oy, crossover moves. Number 21. Number 21. Reza. Oy, tumama sa pick. Green ball. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Napagal na naman. Number 17. Basket yan. Official score. 61-83. Stop! Wala! Nawali! Oy! Oy! Sayang mo yun. Kamus tuwod. Black ball tayo. Black ball. Yung mga nasa gate, pasok lang kayo. May buntis sa loob. Oy! Time out! Committee! Naulan! Nice! Nice. Ano naman?